बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लम। कलंदरी। सो आज मैंने सोचा कि कुछ पॉइंट्स हैं इंटरव्यू में जो बड़ी काम वाली पॉइंट्स हैं, वो मैं आपके साथ शेयर कर दूँगा कि इंटरव्यू है क्या, इंटरव्यू में कौन सी मेन चीज़ें जो है जो नोट की जाती हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इंटरव्यू जो हैं, अब देखो आपको जो भी कैंडिडेट्स बहुत सारे हैं जिनका अगर रिटन पास हो गया है तो वैसा फ़र्क इंटरव्यू जैसा आपका होता है कि आपका जो कॉन्फिडेंस है वो चेक करते हैं, पोटेंशियल ऑफ कॉन्फिडेंस वो चेक करते हैं कि आप में कितने जो हैं गट्स हैं, कुछ चीज़ें ऊपर नीचे हो रही हैं आपकी प्रैक्टिकल लाइफ में, तो आपके जो बॉडी एक्सप्रेशंस हैं आप उसको किस तरह हैंडल कर पाओगे, ये इंटरव्यू है। तो इंटरव्यू में 4 चीज़ें होती हैं। आपका इंट्रोडक्शन होता है, सेकंड नंबर आपका जो है वो एजुकेशन होती है, थर्ड आपकी जॉब डिस्क्रिप्शन होती है, जो फोर्थ नंबर है आपका डिस्ट्रिक्ट होता है। आपका एजुकेशन में करंट अफेयर, पाकिस्तान अफेयर, आपके एजुकेशन और जॉब रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं। तो कहने का मकसद वरी होने की कोई बात नहीं है। अब देखो रिटन आपने पास कर दिया, आप लकी हैं। अब समझोगे जो 90 किलोमीटर है, 90% है, वो आपने जो है ना चीज़ें कवर की हैं। अब 10 जो परसेंट रह रही है, उसमें आपका सिर्फ आपकी बॉडी एक्सप्रेशन, आपका जो ड्रेसिंग है, वे ऑफ स्पीकिंग, वे ऑफ कमिंग इन गोइंग, सिटिंग, आपके आई कांटेक्ट, आपकी जो प्रोनाउंसिएशन है, आपकी जो लैंग्वेज है, वो उसमें चेक करते हैं। तो इसमें परेशान होने की कोई भी बात नहीं है। दूसरी बात, सारी लिखे हुए की बात होती है। मतलब देखो आपने रिटन पास किया, अब ये आपके जो है नसीब में होगा, आपको मिलेगा। बिना टेंशन की बहुत सारे कैंडिडेट्स हैं वो उस चीज़ को सर पे पर उठा लेते हैं, बस ये मिले ये वो, तो वो उसकी वजह से टेंशन लेते हैं, फिर वो परेशान भी होते हैं। तो ये जो है चीज़ें कोशिश करें आप ये चीज़ें ना करें, बेहतर होगा। अब इधर तक अच्छा होगा, आगे भी अच्छा ही होगा। तो कोशिश करें 5 नमाज वो कंपलसरी है, कुरान शरीफ की तलावत वो भी कंपलसरी है, दुरूद शरीफ पढ़ें वो भी कंपलसरी है। उसके अलावा ऑलवेज पॉजिटिव थिंक और एवरीवन, चीज़ों को इग्नोर करें, रहना सीखें। ज़िंदगी जो है ना, कहीं पे भी रहोगे ज़िंदगी कमाल की होगी, अच्छी होगी। तो ये था इंटरव्यू के बारे में। इंट्रोडक्शन में आप इस तरह है, आपका नाम, आपका जो है फादर का नाम, आपकी एजुकेशन आप पे है कि आप कहाँ से स्टार्ट ले रहे हैं। प्राइमरी से नो नीड टू स्टार्ट फ्रॉम प्राइमरी और इनिशियल लेवल ऑफ एजुकेशन। कोशिश करें इंटर से या ग्रेजुएशन, मास्टर, ये चीज़ें शेयर करें। आपके सही आपका नाम हो गया, फादर का नाम, एजुकेशन आप इंटरमीडिएट से शुरू करें, फिर नाम बताएं, फिर ग्रेड बताएं। उसके बाद जो है आपका और कोई एक्सपीरियंस है, इसके अलावा और कोई शार्प कोर्स है वो बताएं। फिर उसके अलावा करंट में क्या कर रहे हैं, हॉबीज़ क्या कौन सी हैं, वीकनेस स्ट्रेंथ कौन सी हैं, ये जो चीज़ें इंट्रोडक्शन में आ जाती हैं। फिर उसके बाद बुक्स जो आपको पढ़ें, कुछ बुक्स याद रख लें, मोस्ट फेमस बुक्स, कॉमन बुक्स हैं वो पढ़ लें। उसके अलावा जो चीज़ें और हैं, जिस तरह मैं आपको बताऊँ कि बुक्स हो गए, मैगज़ीन जहाँ वर्ल्ड की मैगज़ीन के नाम याद कर लें, उनके चैप्टर्स कितने हैं, उनमें कौन कौन से चीज़ें अहम हैं, कौन कौन सी उसके जो है पार्ट्स हैं वो याद रख लें। उसके अलावा फिर आपका जो विलेज है, आपका जो डिस्ट्रिक्ट है, उसकी जो फेमस चीज़ें हैं, हिस्टोरिकल इवेंट्स हैं, जिस तरह हमारा कैपिटल मीडियस है, उसमें बहुत सारे हिस्टोरिकल इवेंट्स हैं, पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, उसका एग्रीकल्चर, उसका पॉपुलेशन, उसका कोड, उसका कल्चर, ये जो है चीज़ें आप अपनी हिस्ट्री से साफ कर लें। पाकिस्तान करंट अफेयर में जो चीज़ें इंटरनेशनल नेशनल लेवल पे हार्ट इशू हो रहे हैं, उसके बारे में आपको नो हाउ मस्ट होना चाहिए। उसके अलावा एक वो कुछ चीज़ें और भी हैं, स्ट्रेंथ 2-3 स्ट्रेंथ याद कर लें, 2-3 वीकनेसेस याद कर लें। उसके अलावा जो आपकी फील्ड है ना, जो जिस तरह मेरा कैंडिडेट है, स्टूडेंट है मेरा इमदाद, जो है ये इस्लाम जैकबाद,
کا انٹرویو بھی ایم اے میں تھا، انفارچونیٹلی واز فیلڈ ان ایم او، ٹاؤن میں بھی ہے، FIA AD میں بھی ہے، تو اس کا جو ڈسٹرکٹ ہے وہ اس کو آنا چاہیے ڈسٹرکٹ کے بارے میں، اور اس کے علاوہ اس کی جو ایجوکیشن ہے اور جو اب جس کا انٹرویو ہے اس کے بارے میں کیا انٹر ریلیشن ہے، کیا انٹرچینج ہے بٹوین ٹو، جس طرح میری الیکٹرانک ہو گئی اور کسٹم کا انٹرویو تھا، وہ پوچھ رہے تھے کہ جو الیکٹرانکس ہے کسٹم کو کس حد تک سپورٹ کرے گی آپ کے ڈگری، پھر میں نے وہ چیزیں بتائی تھیں۔ تو اس طرح بھی اپنے فیلڈ کے بھی کچھ جو بکس ہیں وہ بھی یاد رکھنے ہیں، میں نے یہ انجینئرنگ کی، اس میں یہ فیمس بکس ہیں، یہ میجر سبجیکٹس ہیں، یہ ان کی اپلیکیشنس ہیں، اس کو بھی نو آؤ آپ کو ضرور دیکھنا ہے، اس کو اگنور نہیں کرنا۔ پھر جو اب FIA کا چیئرمین کون سا ہے، کب شروع ہوئی، اور اس کے علاوہ ان کے ایکٹ کتنے ہیں، اس کا ہوم کس کے انڈر ہے، فیڈرل ہے پروونشل ہے، اس کا چیئرمین کون سا ہے، اور اس کا ایکٹ جو ریسنٹ ہوا ہے اس میں کتنے آرٹیکلس ہیں، یہ یاد رکھنا ہے۔ ان کی ایریا ہوتی ہیں، ان کے AD ہوتی ہیں، انسپیکٹر ہوتے ہیں FIA میں، کیا کیا ان کا کام ہے، AD کا کیا کام ہے، وہ آپ یاد رکھنا ہے۔ تو یہ تھا کچھ چیزیں انٹرویو کے بارے میں، انٹروڈکشن، ایجوکیشن، پاکستان کا کرنٹ افیئر، پھر ڈسٹرکٹ، پھر جو ہے جاب ڈسکرپشن کے حساب سے۔ اب بکس جو ہیں فیمس بکس یاد رکھ لیں، فیمس پرسنالٹیز یاد رکھ لیں، آپ کوئی گیم کھیل رہے ہیں وہ بھی آپ جو انٹروڈکشن دے سکتے ہیں کہ یہ میری گیم ہے، فیوریٹ گیم ہے، وہ بھی آپ دے سکتے ہیں، کہ کرکٹ ہو گئی، سنوکر ہو گئی، ریکٹس ہو گئی، فٹ بال ہو گئی، تو وہ اس کے بارے میں آپ کو نو ہونا چاہیے، کرکٹ میں اتنے پلیئر ہوتے ہیں، اس طرح کھیلی جاتی ہے، یہی ہوتا ہے، یہی ہوتا ہے۔ پھر جو کرنٹلی جو میچیں ہو رہی ہیں اس کے بارے میں آپ کو پوچھ سکتا ہے، جب ورلڈ کپ ہو گیا، اگر آپ کرکٹ وہاں پہ انٹروڈکشن میں مینشن کرتے ہو، یہ بھی میری ہابی ہے، میں کرکٹ کھیلتا رہتا ہوں، بکس پڑھتا رہتا ہوں، میگزین پڑھتا رہتا ہوں، تو یہ میگزین کون سے پڑھتے ہو، بکس کون سے پڑھتے ہو، گیم کون سی کھیلتے ہو، کچھ سے یہ آتے ہیں، آپ کا نام کیا ہے، اس کی میننگ کیا ہے، آپ کا گاؤں ہے وہاں پہ کون سے جیسے ٹرائبل ایریاز ہیں ان کے کون کون سی میجر کاسٹ ہیں، ٹرائبل ایشوز کیوں ہو رہے ہیں، کیا وجوہات ہیں، یہ اوور آل میں نے تقریباً 8 منٹ کا یہ انٹرویو کے بارے میں لیکچر سنا ہے، آپ بھی سنیں اور دوسروں کو کے ساتھ بھی شیئر کریں، انشاءاللہ اٹ ول ہیلپ فل فار آل دی کینڈیڈیٹس آف CSHPMS اینڈ آلسو ادر کینڈیڈیٹس۔ تو بیسٹ آف لک، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا محمد نبی الأمی وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اس کے بعد کسی کو کوئی بھی ایشو ہو تو وہ مجھ سے نمبر بھی ہے، آپ پوچھ سکتے ہیں، آپ مجھے ڈیمو بھی دے سکتے ہیں، میرا سینٹر جو ہے پلس پہ ہے انڈس اکیڈمی کے نام سے۔ تو تھینک یو فار واچنگ، تھینکس۔